महिला मान सब प्रकार उन्नति होती ज्योति प्रकाश पाणिग्राही सार से सब प्रकार जहाँ दरकार महिला मैं जी आवश्यक ठारू अधिक से एथर आम पाखापाखि 800 ରୁ 1000 भोट लीड देवा भाया व्यवस्था आम अच्छू किंतु ज्योति प्रकाश पाणिग्राही सांगे महिला गोष्ठी मानक मो पंचायत एसएच ग्रुप महासंघ ऑफिस एवं से समस्त प्रकार आवश्यक मेटाई जहाँ महिला मानक समस्त प्रकार कार्य करने आग को भी चिंताधारा कर। नमस्कार, कामयाब टीवी रे स्वतंत्र कार्यक्रम प्रगतिपथ ग्राम पंचायत को स्वागत करुछि। मखय आज आमे आसी पहुंचीछु बालेश्वर जिला शिमुलिया निर्वाचन मंडली गोलिया ग्राम पंचायत रे। एई जो गोलिया ग्राम पंचायत रे आम सहित अच्छी सरपंच पुष्पलता घड़ाई 2017 मसीह से पंचायत रे सरपंच थिले। 2017 रे से जो 5 वर्ष 2022 पर्यंत ये पंचायत से एमिति भाव उन्नतिमूलक कार्यक्रम करथिले जोटा कि पुणी 2022 मसीह ये जनसाधारण ये पंचायत जनसाधारण तांको ऊपर आस्था भाजन करी पुणी नूतन भाव रे ए पंचायत रे दायित्व दिया करिसेंती। तेबे आसंतु आमे वर्तमान सरपंच महोदय को पचारि बुझा 2017 ठारू 22 पर्यंत ए पंचायत कौन उन्नति करथिले तथा 2022 मार्च नूतन भाव में दायित्व नहीं सारा अद्यावधि जो 2 वर्ष से पुणी पंचायत पद पदवी दायित्व अच्छा कौन कौन उन्नति काम करुँच। कामयाब टीवी की स्वागत करुँ। नमस्कार आज्ञा। कहे मैडम जो 2 वर्ष है आप पंचायत दायित्व नहीं विगत 5 वर्ष दायित्व थे आज्ञा आप पंचायत कौन कौन सब उन्नति काम कर मो पंचायत रे मु रास्ता घाट कल्याण मंडप राधाकृष्ण मंदिर विगत 5 वर्ष मु ए पंचायत पंचायत नूतन भाव पंचायत ऑफिस तैयारी करथिली। रास्ता रे समस्त उन्नतिमूलक काम रास्ता रे तैयारी करथिली। तापरे स्कूल 5टी स्कूल पानी टांकी एमिति कि मो पंचायत रे आ कोनोसी उन्नतिमूलक कार्य करिया मु रखी ना समस्त कार्य मु समाप्त कर सारछि। जनसाधारण जदि आपन को पुणी थरे निर्वाचित करिया पय चाहती बा पुणी आशा करंती आपन कोन कोन रखिबे आ काम करिबा पय मान्यवर अभाव कोन अछि आ मान्यवर मुख्यमंत्री को निर्देश अनुसार तथा मोर विधायक निर्देश अनुसार जदि मु पुणी आ 5 वर्ष पय निर्वाचित हुए गाँ पय बा पंचायत पय मु जे प्रकार उन्नतिमूलक कार्य ऊपर आवश्यक है मु निश्चित ताकू समाप्त करी। आपण तो जने महिला सरपंच आज्ञा ए जो महिला गोष्ठी मानक पय कोन कोन उन्नतिमूलक कार्य करछन महिला गोष्ठी मानक पय मु मो पंचायत रे एसएच ग्रुप पय महासंघ ऑफिस एवं से मानकर समस्त प्रकार आवश्यक मेटाई जहाँ महिला मानक समस्त प्रकार कार्य करने आग को भी चिंताधारा करिछि। धन्यवाद। शुणुले जे सरपंच मैडम कहते महिला मानकर उन्नति कल्पे विभिन्न प्रकार गोष्ठी तैयारी करबा सेमानक प्रति सरकार आसुथिबा अनुदान को मध्य सेमानक पाखरे पहुँचेबा तत्सहित ये पंचायत रे रास्ता कहतु वाटर सप्लाई कहतु एजुकेशन कहतु हेल्थ कहतु विभिन्न प्रकार योजना रे विभिन्न कार्यक्रम को से तुले 5 वर्ष भितर जो ये पंचायत रे जनसाधारण आस्था भोजन करी पुणी 2022 रु मध्य दायित्व देइछंती। तेबे आम सहित आ किछि माँ माने अछंती पंचायत रे माँ माने अछंती तांको आमे पचारि बुझिबा प्रकृत रे पंचायत कौन उन्नति है माँ परिचय देवे। हिरणमयी नायक घर गोलिया। अच्छा माँ कहे जो पंचायत रे आमे जो सरपंच मैडम को पचारथुलु प्रकृत रे आपनकर कौन अभाव अछि पंचायत ना किछ अभाव नै सब पूर्ण हो जाइए। आपण जने महिला आपण महिला मानक प्रति कौन कौन उन्नति कार्यक्रम करा है एसएससी ग्रुप अच्छा आपण महासंघ कोन महासंघ घर भी है आउ। अच्छा आपण प्रधानमंत्री आवास पाइछंती आज्ञा पाइ सरछंती रेशन कार्ड आज्ञा सब ताले परिपूर्ण अछि। हाँ शुणुले माँ जने हमको मत कहते तांकर सब प्रकार योजना मध्य होइछ आ जने माँ हम सहित अछन हम तांको पचारि बुझिबा कोन आपन नाटा कोन सविता नायक घरटा गुलिया कहिबे कोन कोन पंचायत सब उन्नति करा है
ଆପଣ ଆଖି ଦୃଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? କରାହେଇଛି ଯେତିକି କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ହୁଁ। ସବୁ କିଛି କରାହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ ସବୁ ବି ପୂରଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ସିଏ ବି ହେଇଛି। ସବୁ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଥର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ଆପଣ ମାନେ ଆଜ୍ଞା। କଣ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି? ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ନାୟକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଚ୍ଛା, ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ବି ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ପୂର୍ବରୁ, ତାକୁ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କାହିଁକି? ସେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ ସେଗୁଡ଼ା ସେ ବି ଇଏ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ମାଉସୀ ମା ବି କହୁଥିଲେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ଆମ ସହିତ ମା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଟିକେ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର, ହୁଁ। ମୋ ନାଁ ପାର୍ବତୀ ନାୟକ। ମୁଁ ଗୁଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ସଭାପତି, ମହାସଂଘର ସଭାପତି। ମା, ଆପଣ ଯୋଉ ମହିଳା ସଂଘର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ କଣ କଣ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ମହିଳାମାନଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯାହା ଦରକାର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷ, ପାଣି ଟାଙ୍କି କତରୁ ଆଜି ଘର, ଆଉ ପୁଣି ଘର ହବା ପାଇଁ ବି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଦବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ହେଇପାରି ନାହିଁ, ହେଇସାରି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମହାସଂଘର ହେଇଛି। ଆଉ ସବୁ 5ଟି ସ୍କୁଲ, ସବୁ ମାନେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବେଶୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆପଣ ଯୋଉ ସରକାର ସବୁ ଏବେ ଋଣ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦଉଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ବର୍ଷକୁ ଦିଆହଉଛି? 5 ଲକ୍ଷ ସୁଧ ଛାଡ଼। 5 ଲକ୍ଷ ହୁଁ, ମାନେ ଗ୍ରୁପ ୱାଇଜ 5 ଲକ୍ଷ ନା ଗ୍ରୁପ ୱାଇଜ 5 ଲକ୍ଷ ସୁଧ ଆପଣ ଦଉନାହାନ୍ତି? ସୁଧ ଦଉଛୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ସୁଧ ରିଟର୍ନ କରୁଛି ଖାତାକୁ। ଆମେ ବି ଆମ ଖାତାକୁ ବି ରିଟର୍ନ କରିଛେ, ଆମ ଗ୍ରୁପ ମହିଳା ଗ୍ରୁପକୁ ରିଟର୍ନ କରିଛି ସେ ପଇସା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅଭାବ ଅଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ? କଣ ଅଛି ଏମିତି ନା ଅଭାବ ଏବେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଅଭାବ ଯାହା ଅଛି ସେ ବି ପୂରଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ 1990 ମସିହା ସ୍ୱର୍ଗତ ନେତା କହିଲି ପରଶୁରାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଛାତ୍ର। ମୁଁ ସେ ଦିନରୁ ଜନତା ଦଳର ହଉଛି କର୍ମୀ। ଜନତା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ତିଆରି କରିଛି 2017 ମସିହାରେ। ଯଦି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଚୟନ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ, ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ? ନବୀନ ବାବୁ ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଖଇରା ଶିମୁଳିଆର ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ, ସରପଞ୍ଚ ସମିତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଜିତିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଯାହା ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା ନେବୁ। ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣ ଜନସାଧାରଣ କଣ କହିବେ? ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ କଣ ଜଣେଇବା ପାଇଁ? ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଏବଂ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନୀ ଆୟୋଜନ ବୈଠକ କରିସାରିଲୁଣି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ମତାମତ ଅଛି ଏ ପଞ୍ଚାୟତର। ଆମର ପ୍ରାୟ ଗତ 19 ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ 400ରୁ 425 ଭୋଟ ଆମେ ଲିଡ୍ ଦେଇଥିଲୁ 2ଟା ବୁଥରେ। ଆଉ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ପାଖାପାଖି 800ରୁ 1000 ଭୋଟ ଲିଡ୍ ଦେବା ଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଗୋଳିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟା, ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ମଧ୍ୟ ସେ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ତ ସହିତ ଗାଁରେ କିଛି ମା ମାନେ ଥିଲେ, ଭାଇମାନେ ଥିଲେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଏ ଯେଉଁ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଶିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରକୃତରେ ରୂପର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଏଠି ଯଦି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଚିହ୍ନଟ ଠିକ୍ ହୁଏ, ତାହେଲେ କାଲି ଦିନରେ ପୁଣି ସେଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳି ଠାର ଠିକ୍ ବାଜିବ ବା ଛାପ ଠିକ୍ ବାଜିବ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଏ ଶିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେଡି ହାତରେ ରହିବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଅଛି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସମୟ କହିବ ଶିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କାହାର। ଅକ୍ଷୟ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିମୁଳିଆରୁ ଆନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମୟାବ ଟିଭି।